Maayong adlaw mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang time karon sa simbanay, and I believe kitang tanan ready nga maghimaya sa Ginoo. Usa sa mga paagi mahimaya nato siya is maminaw ta sa iyang word, and I believe karon nga day nag-discover ta about prayer, about pag-ampo, pakig-istorya ni siya sa Ginoo. Sa dihang na born again ta katong lesson nato about new birth, ang ato ang espiritu na buhi, natay connection sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, nabuhi ato ang espiritu, natay eternal life, and gitagaan ta sa Ginoo og opportunity nga maka-communicate sa iya. Prayer mo ni siya ang yawi sa atong communication. So naay word, naay worship, then naay prayer. Katong gibasa nato sa Matthew 6. Ingon dito si Jesus, when you pray, wala siya nag-ingon nga kung moampo ta. Ang iyahang gisulti diha, sa dihang moampo. Sa ato pa, gi-expect ni God nga makig-istorya ta sa iyaha, makig-converse ta sa iyaha, makig-istorya ta niya. Mao ni siya ang panahon nga isulti nato sa iyaha unsay atong gibati. Atong na-discover karon nga ang prayer di ay dili lang basta-basta nga na kay isulti, murag na lang kay iyaw-yaw or iyam-yam. Kay giingon dinhi sa pulong sa Ginoo, dili dayta mo pareho sa mga pagano. Mga pagano katong dili mga Israelinhon ba, nahimo naman tang mga spiritual Israelites. Sa diyang gidawat nato si Jesus, we belong to Jesus, then naatay opportunity, naatay privilege nga makatawag sa atong Father in Heaven. And karon kay makaistorya man ta sa iya ha, salamat nga dili para pagpasigarbo, kanang dili panghinambog ba ang pakig-istorya sa Ginoo. Kay namay uban nga mag-ampo kay para mailhan sa uban nga uy maay kay ni siya moampo. Kay ingon sa atong gibasa ron, kung naghinambog ka, nadawat na nimo imong reward. Reward gikan sa tao kay palakpakan man kanila kay uy maayo kay ito siya moampo. Ang tinguha ni Lord is dili para mahimo tang sikat sa mga pagampo, pero atong masulti sa iya unsay ato ang gikinahanglan, maampo nato ang panginahanglanon sa uban, makaampo ta para sa atong pamilya, para sa atong komunidad, para sa atong nasod. And tinguha ni God nga inana ang ato ang pagduol sa iya. Ingon pa gani dinhi nga musulod ta sa atong lawak. O dili ta kanang magpakita sa daghang tao. Pasabot ani kanang seryosohon. O dili ta magpadisturbo. Nga makig-istorya ta sa ato ang amahan nga tuwa sa langit. Na kay amahan nga tuwa sa langit. Salamat sa Ginoo. We have a Father in heaven, we have a Dad in heaven, and because siya ato ang Papa sa langit, maminaw gyud siya. Di ba inana man gyud generally ang mga papa, wa pa gani nagsulti ang anak sa iyang panginahanglanon, o gina-provide na sa papa kay mao mo ginatong instinct. Ang atong Father in Heaven, perfect Father. And iyahang tubagon ang atong mga panginahanglanon. Kung makaayo sa ato yes, iyahang ihatag. Pero dili makaayo sa ato ipahulat sa taniya. So huwat lang because na answer sa prayer. Para dali ra kayo ang atong mga pagampo, magiyahan ta tingali, ma-remember nato ng ACTS. ACTS. Para magiyahan ta sa mga pagampo nga simple lang. Ang A is adoration. Ano siya imuhang pagdayeg sa Ginoo. Amahan nga naa sa langit, daygo ng imong ngalan, di ba? Simbahon ka sa walay katapusan, matuboy ka, be glorified, be honored. Adoration. And then C is confession. It stands for confession, mga itagpasaylo sa Ginoo, sa ato ang mga sayop nga nahimo, mga sala nga nahimo, ang sa hunahuna, sa pulong, sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton, na maging mga butang nga dapat nato muon pero wa nato nahimo, then we ask forgiveness for that. T is for thanksgiving. Magpasalamat ta sa Ginoo sa mga natubag ng pag-ampo or sa bisag unsa nga maayong butang nga ato ang nasinati gikan sa Ginoo. So we have received good health, naay strength, naay wisdom, even ang kaning hangin nga atong giginhawa gikan man ni siya sa Ginoo. We thank God for that. And then supplication, mo ni siya ang pagpangayo nato sa Ginoo. Mangayo ta sa atong panginahanglanon, mangayo tag kaayuhan, mangayo tag kagawasan, kalinaw, kalipay sa atong pamilya. We tell the Lord heartily atong isulti sa iya. So ACTS, acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So kung naatay nahibaw-an nga inani nga pribilehiyo, sayang pod kung dili nato buhaton. So ang challenge sa ato karon nga week is moampo ta. Kung wa pa ka kaampo og 5 minutes nga straight nga naa dito ang imuhang pagdayeg sa Ginoo, pagpasaylo, pagpasalamat og supplication, sugdi karon nga semana. And then sunod semana tingali mahimo ng 7 minutes, 10 minutes. And then hantod nga mo taas. Kay pwede gani nga more than an hour ang imong prayer tungod kay daghan kay tag pwede isulti sa Ginoo. Conversation.
Ayaw na i-change ang imong voice para pakigistorya sa Father in Heaven. Just use your voice. Kung kinsa ka, mao na imong tingog, ayaw na pag-ingon, Amahan nga na sa langit nga. Kani usahay na nato madunggan ba nga magpalaylahi og tingog. Come to the Lord as you are, and then He will listen, He will answer us. So, maayong adlaw sa tanan. Let's pray and ask the Lord. Pwede tingali magdungan ta tanan og prayer. Kinsay gusto nga mahimong mainampuon siya, makigistorya siya sa amahan karon nga week, pataas imong kamot. And maghimo ta og prayer ngadto sa Ginoo. Isulti ni nato sa Father in Heaven. Father in Heaven, daghang salamat sa tanan nga pribilehiyo imong gihatag kanako, labi na sa mga pag-ampo. I can talk to you, I can call you Abba, and I can ask. And when I ask the Lord, I will receive. Lord, thank you. Nga karon nga week, mahimo kong mainampuon hangtod sa pagbalik ni Jesus. Makita ko nga faithful, nga makigistorya kanimo. Na ako'y mga pagpasalamat nga himuon, pagdayeg nga himuon, pagpangayo pasaylo, o pagpangayo sa mga butang nga among gikinahanglan. Thank you for this privilege, Lord. In Jesus' name. Amen. I pray, Lord, for every person na nag-uban sa prayer ani karon, ngayon mo silang i-strengthen, tagaan mo sila og kusog gikan sa imong balang espiritu, mag-remind sa ilaha nga time na makigistorya nimo. And privilege ni Lord, dili ni mahimong burden sa kada usa. Mahimo noong kalipay ang pagduol sa imong presensya kay naami amahan nga naa sa langit nga maminaw. In Jesus' name. Amen. God bless everyone.